ang mga butang nga atong ganahan usa ka kalingawan. Naay na molekta para makakwarta. Ang uban mangolekta kay ganahan silang adunay kabilin sa kasaysayan. Gawa sa kalipay nga nahatag sa iyang mga koleksyon, dinhi po napakita ang iyang spirit of nationalism. Klaro po nato sa atong mga kamags out there na unsa man gyud difference between a philatelist and a stamp collector. Okay. Which ikaw both man ka, sir, no? Yes, stamp collector at the same time I'm a philatelist. Yes. So, mga stamp collectors, they just collect any stamp that comes their way. Whereas a philatelist is somebody who studies The stamps. itself. Oh, okay. So They do research. they do research about it. Pero dili necessarily nga collector ka. Yes, it Being not a necessarily. philatelist. Yeah. Okay. Pero usually sa ato giingon is a misnomer sometimes that a philatelist is a stamp collector or vice versa. Okay. Sir, sir, I'm very interested, Jud. How did you get to love man gyud collecting stamps? Yeah. When did it started? It started when I was in elementary. Ang akong grandfather used to be an importer-exporter here in Cebu. And when he died, he has naa siya sa cabinet, steel cabinet nga puno siya mga letters. Yeah, na-intrigue ako, say sold ang kabineta. I opened it and what I found was lots of envelopes with stamps. Okay. China and Taiwan. Hello, were you allowed to get those? Patay naman siya. So, ako giling-hinay ko bunting. Kanya, nakaamas kong dako itong pinato ka boxes ng mga stuff binuting nako. Dito nag-start ako gipang-exchange sa friends. Dito rin nagsugod, sir. So, sukad ato, nag-collect na siya of stamps. Yes. Kana high school, college. Yeah, Wow. So, sir, unsa man gyud naa sa pag-collect og stamps nga love man gyud kaayo mo? Nga hantod karon, hantod karon wala pa gyud ka ni undang sa pag-collect og stamps. Yes, actually it's now a passion. Passion na gyud na. It's no longer Obviously, a hobby. sir. So, ang pag-collect of stamps man good for me. Yes. Unsa man ang pag-collect sa stamps sa imong life? Cebu Stamp Club or stamp collecting has made me who I am. In what sense? So, in what sense, I went to different places, naka-exhibit ko dito, napadala ko mga collection, naka-exhibit ko mga malls, mga schools. Daghan sa kong natuluan sa history, arts, culture, pinaagi sa stamps. Which for me, sir, as kanang collector po ko, in a way, pero stationary ako, pero rarely ra ko nakaibaw nga mga mag-collect og stamps. Mao po na makaingon sa jud ko nga, imuha sa jud ng sir, imuha sa jud ng pag-collect og stamps. Kaya karon mo panahon na, wa na mo kay mga stamp collectors because of the technology. Ang hitabo gani nga 10 years ago, daghan kay mga stamp clubs all over the Philippines. Karon may help na lang. I think sa Visayas, Mindanao, Cebu Stamp Club na lang. Yeah. Good thing, nakasakay tas technology. We created different websites pag pinost mga tao na napa ang stamp collecting hobby. Tell us about the club, sir. Cebu Stamp Club is a group of, it's composed of a group of people who collect stamps, also philatelists. The atong aim is not only collecting stamps. Of course, na ang camaraderie, we do tree plantings, yeah, promote sa art, sa culture, so, and history, of course. Sir, I believe nga, wala lang ka nag-collect of stamps just for the sake of collecting. Unsa man ang imuhang aim? Ngano nag-collect ng ka og stamps? Ang una dyan, Ana, is ang akong feeling man good kung makita kong stamp. Malipay ka. Malipay ko. Muna ko ibayaw. Just like any other collectors. No? Muna ma-transport ko laing kalibutan. Wow. Ayaw na sa pa-alert. Mao na siya, mao na imuhang mura. Unsa man imong aim, sir, karon like nagkadaghan na gyud. Nganong padayon man gyapon ka pag-collect og stamps? Because a collector, usa ka collector man doon, nag-collect ka, like di mo, nag-collect ka og stationery, I think, pero ni-stop naman ko, sir. Nakaana ko na, kas mag-kwarta. Dili dyan siguro ko collector as marag ka ng, dili gina na ako nature na lang dyan siguro naka-realize ko. Ikaw, sir, kinagpadayon mong gyud ka.
Unsa man ang reason yun? Ang unang reason, once a collector is always a collector. So, there was a time last week dito sa exhibit na to sa Ayala, sa Quarry exhibit, na there was a father of a young daughter na sa exhibit. Before they left, natawa sila. Ningon sila nga, wala na may stamps karon. I beg to disagree. Although ang mga post offices worldwide, ni gamay gid ang nagpada sa mga letters. Okay, technology Because karon. of the technology sa email. Pero mind you, they still print stamps that caters to collectors. So muna, di gid mawa ang habit. Di gid na mawa ang stamp collecting. Bisan pag nagka-advance na Yes. ta, nagyapon ang mga stamps. So sir, interesting side of you. You are also collecting Star Wars items. Diba? Mga kamags, di lang stamps ang iyang gi-collect. Mga Star Wars items food. So, sir, nga nahilig man po kaani. Kailangan ko ng Star Wars because when I was a little boy before, nakakita ko atong first na movie sa Star Wars, itong episode 4 ng Star Wars. Nga, pagtanong ako sa movie, na-transport ko sa galaxy far, far away. Murahan na. Yes, most hindi karon nga to remind me of the movies. Nag-collect ko aning mga figures, mga books, anything about Star Wars. Diba mo mga kamags, first na akong nasud sa akong utok. Pero pag, di man siguro ni imo, kaya na ba itulo ka anak si sir? Sa imo siguro ni anak sir, oy. No, it is my collection. Iyahag yun yung mga kamags. As in, iyahag yun yung tanan. These are actually all toys, di ba? Yes. Pero you're also collecting these. Yes, I Yes, sir. do. Of course, like, just like sa imong mga stamp collections, naman po kayo gitawag og ka ng There's more than just collecting. Actually, yan ang answer. Kaya na lang, sorry, behind. Kasi ano na close up doon? Sige, rolling. Close up pa rin. Close up pa niya. Sir. 5, 4, 3. Magano ka lang di blink ha. Tanaw-tanaw ka di kay wala ko. Camera Anakin, diyan. si Darth Vader. 5, 4, 3, 2. So what are the stories behind these collections, sir? You mean... Sa kaninga, like, of course, lain man nga mga characters. Yes. Like, syempre, lain nga movies, right? Lain siya nga episode, tinood. Okay, so, bigyan ako sample, sir. So, akong favorite scene yun. Oh, your favorite. Yes, tell us about your favorite scene. Nadin niya ang character. I call it Vader's entry. So, this is Darth Vader. So, nisuod na siya dito sa ilang ship. Ikuyugan siya mga stormtroopers. So, daghan na stormtroopers. Yes, O, we have one. o sa ka-driver. So, I had a diorama before. Ako gibungkag ako paninduton. So, nindot ako diorama. Pero anyways, mao ni siya, musunod siya. So, So, dito jud ka nag-base, mga kamag, mga tanong ko ni sir, dito jud ka nag-base